weiter. Hier sind wir bergauf. Weiter. Können wir das denn hier? 1, 2, da hinten 3, 4. 4 solche Bögen. Alam mo may pool dito guys oh. Yan guys oh. Klau. Mamaya di makikita. Sito pala. Doon kami kanina oh. Nasaan na yung pool? Hindi na makita. Yun. Yun ang pool. Das macht gleich einen Ruck. Geht gleich über den Bogen hinweg. Yeah. Joy. Ay na. Pabalik kasi. I need you back. Balik na kami kasi itong ako guys. Napagod ako kalalakad doon. True. Back. Ganda ng call. 4 hours to 4 hours galing sa amin. Yan o, doon kami pupunta mamaya ulit. Doon kasi nagagaling yung bus namin. Diba? Mag-abang na naman kami sa bus sa sinakyan namin. Maganda yung sa Die kapit. fahren gar nicht. Bibita? Die fahren gar nicht. Ya? Adi rekok mal. Bibigong. Yeah. Balak na naman yan si Makay dyan. Yan yung 1 hour to 2 hours yan eh. Ay, yung yate na yan. Kapoy na, taman. Sobrang init kasi guys. Surrender ang lola, ang Dora nyo. Surrender sa init. Di kaya power. Ayan yung cold bridge. Lon dress is broken down. Gusto niya sumakay. Lagi na lang, marami sa amin yan eh. Pero okay lang. Sobrang init na eh. Ito na lang. Ang ganda. Yun ang baba. Highway ang baba. Oh, highway ang baba. Highway. Pangalawa ko nang sakay na ito eh. Last 2017 estimal here, mahal na. Mini operation. Tapos pangalawa ngayon. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ganda. Diba? Kaya ako Ja, Jetski. Ay, jetski. Ayan o, jetski. Yee, galing. Alam mo bakit ako bumalik, guys? Kasi tagal na nun eh. Wala pa akong YouTube nun. 2017. Naoperahan na ako nun. Naoperahan kasi ako dito 2017. Kaya ngayon bumalik ulit. Kasama ko pa yung ate ko nun. Tsaka yung biyanan ko. Pero ngayon kami lang dalawa. Pero short vacation lang to kasi tsaka pwede magtagal. May work na ako sa Monday. Diba? Ganda diba guys? Sobra.